নিউজ সত্যের পাশে সময়ের কাছে সুখবর নিয়ে এলো হামজা ফ্যাশন। হামজা ফ্যাশন, এখানে আপনি পাবেন মহিলাদের জন্য অত্যাধুনিক সাজ পোশাক, আছে কুর্তি, লেহেঙ্গা, শাড়ি, স্যুট, নকাব ইত্যাদি। আমাদের ঠিকানা আসানসোল জিটি রোড, ইস্টার্ন রেলওয়ে হাই স্কুলের বিপরীতে। তাহলে আর দেরি কেন, এবার পুজোতে আপনারা সবাই চলে আসুন হামজা ফ্যাশনে। ন্যায্য দামে নিয়ে যান আপনার পছন্দ মতো জিনিস। নিউজ সত্যের পাশে সময়ের আসানসোল থেকে গৌরান্ডি যাবার রাস্তার আমডিহা গ্রামের কাছে ইটাপাড়া কলিয়ারির কাছে বেহাল রাস্তার কারণে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে। বাস চালক জানাচ্ছেন ঝুঁকি নিয়ে যাত্রীদের নিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা কৃষ্ণা প্রসাদ জানান, কলিয়ারির জন্য রাস্তার অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। সারা দিন রাত বড় বড় ডাম্পার যাবার কারণে রাস্তা ভেঙে গেছে। রনেন গড়াই নামে স্থানীয় বাসিন্দা জানান, কোম্পানির উচিত রাস্তা ঠিক করে দেওয়া। তাদের গাড়ি যাতায়াত করছে কিন্তু বললেও কর্ণপাত করে না। এদিকে রোজ অনেকই দুর্ঘটনায় আহত হচ্ছেন। बट क्या बोले, सुन ही नहीं रहा कोई। मैंने क्या कर सकता रास्ता हुआ है? रास्ता ये कोलियरी के चक्कर में हो गया खराब। टर्निंग है ना, बैरिकेड एरिकेड कुछ नहीं लगा हुआ है। बच्चा खेलता है। वैसे है एक्सीडेंट होने का क्या? बहुत बहुत हो गया, डेट हो गया पंप के सामने। तो इसके मतलब ये रास्ता खराब होने का कारण क्या है? गाड़ी सब ओवरलोड लेके जाते हैं क्या? ओवरलोड का वो तो पता नहीं है, बट बहुत रात गाड़ी चलता है। उसी के कारण है। क्या नाम हुआ कथी? आपका? नाम क्या हुआ? अब मेरा नाम कृष्णा शर्मा। कौन सा जगह है? ये আমডিয়া ইটাপাড়া কোলিয়ারি। নিউজ সত্যের পাশে সময়ের मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल आपके लिए लेकर आया है खास ऑफर। फ्री कोचिंग फॉर बीएससी नर्सिंग, जेम पास एंड जीएनएम, WD, JEE। आज ही एडमिशन लीजिए रेपुटेड नर्सिंग इंस्टीट्यूट में। जी हाँ, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल। अपने सपनों को दीजिए एक नया रंग। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर है 8015000263 70767911501। रानामोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन न करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। নিউজ সত্যের পাশে সময়ের ऐसे ही देखा गया कल न्यामतपुर में एक बस पलटी होते होते बचा। खराब रास्ता के कारण आप लोग बस चलाते हैं, कैसा कैसा आतंक में है? बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है। आप लोग कंप्लेन किए अपने एसोसिएशन में? गाड़ी चलाना बहुत दिक्कत, बहुत गाड़ी हो गया ना ये रास्ता में। आप लोग एसोसिएशन में कंप्लेन किए थे? हाँ किए थे। क्या चाहते हैं अभी? गाड़ी घोड़ा बहुत है, जो कूपन है वही ना देखेगा, हम लोग क्या बोलेंगे? क्या नाम हुआ? नाम दाम? अशोक दास।
ঠিক হবে না। এই রাস্তা ইসিএল থেকে পুরোপুরি একেবারে এই রাস্তায় কি গাড়ি বেরোবার আছে, গাড়ি বেরোবার না, আর ইসিএল রাস্তা রয়েছে, কিন্তু এই রাস্তায় গাড়ি বাই করছে। কোম্পানি কোনোদিন রাস্তা দেখে না, কোম্পানি কোনোদিন রাস্তা দেখে না যে এই রাস্তাটা ঠিক করছে। এই রাস্তাটা এই ডাম্পার 16 চাকা ডাম্পার চলছে, কারো বলার কোনো কারো বলা কিছু নেই। পুরো আমার এবারে তো কাটা স্লিপ তো দেখে না, পুরো ওভারলোডিং চলছে মনে হয়। না এই রাস্তায় হবে কেন, ঠিক হবে, খারাপ কেন হবে? কোম্পানি যখন নিজের রাস্তা যখন এখানে বেরোচ্ছে, কোম্পানি তো নিজে দেখবে যে রাস্তাটা আমাকে কি করতে হবে, ঠিক করতে হবে। কোম্পানি নিজের রাস্তা রয়েছে, কোম্পানির লোক রয়েছে, সব রয়েছে, কিন্তু এই রাস্তা এত বেহাল রাস্তা, কোনো কোম্পানি কোনো কাণ্ড জ্ঞান নেই যে ঠিক করতে হবে না। কত লোক আমার মনে হয় সারাদিনে 10-15টা লোক পড়েই এখানে, সব পড়ে যাচ্ছে বারবার। কি নাম হলো আপনার? আমার নাম রমেন গড়াই। এটা কোন জায়গা? এটা আমডিয়া নিচে করা। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের